This is known case of carcinoma stomach, locally advanced carcinoma stomach confined to the stomach and perigastric lymph nodes and D2 lymph nodes. So patient underwent D2 lymphadenectomy with total gastrectomy, post neoadjuvant chemotherapy with 4 cycles of FLOT. So we are taking the review of the patient post 3 weeks of chemotherapy, for post 3 weeks of surgery. कलाबांती पर कला झाड़ा हला तापर एठी आपण पाखटिक आसिलु तापर केमो 4टा केमो दिया हला 4टा केमो पूरा स्कैन हला स्कैन परे तापर ऑपरेशन हला हमर एप्रिल 14 तारिख रे ऑपरेशन हेतिला जाहला में ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हे हां तेजी तांको तरफरु बहुत उपकृत हम पाइछु मेडिकल भी बहुत हमको उपकृत मिलिछि कंडीशन भी ভালো আছে আপনার কন্ডিশন এখন ভালো কি আছে খাইতে পারো কি হ্যাঁ এবে ভালো আছে হ্যাঁ ঠিক ভালো আছে খাই হউজি চলাগুলা কৰি পারছি যাহাକୁ প্রবলেম থিলা এবে কিছু নাই খালি বেলে বেলে পেট টিকে খেঞ্চি হউছি কামুಡಿ ধরছি পেট খাই দেলা পরে পানি পি দেলে টিকে টিকে বেলে বেলে অলগা অলগা নাকুছি পুরা নাকি যাউছি বেলে বেলে ওটা ঠিক হয়ে যাবে টাইমের সাথে ঠিক আছে যাও আমি ডর থিলা আর সে ডর भी নাই ওকে থ্যাংক ইউ